Selamat pagi guys. Selamat datang di ibadah pada minggu hari ini. Mari kita bersuka cita, mari kita rayakan namanya Tuhan, mari kita puji Dia, sembah Dia. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah berikan kami kesempatan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau sekali lagi Tuhan Yesus di minggu hari ini Tuhan Yesus. Biarkan kami satu hati untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Biarkan kami Kau penuhi dengan cinta mula-mula itu Tuhan Yesus. Biarkan kami merasakan cinta kasih-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarkan kami, biar Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk beribadah pagi ini. Biarkan hadirat-Mu turun atas kami semua Tuhan Yesus. Baik yang di sini maupun yang di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yuk. Let the nation sing, let the people shout. Let the kingdom come, put your spirit out. Manifest, manifest your love. Manifest, manifest your love. Sing, let the people shout. Let your kingdom come, pour your spirit out. Manifest, manifest your love. Manifest, manifest your love. Everywhere your love is all around. 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 All around, everywhere I look, your love is all around.
nations sing, let the people shout. Let the kingdom come, put your spirit out. Manifest, manifest your love. Manifest, manifest your love. Jesus, Lord of my soul, Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, set my feet upon the rock, and now I know though my word may fall, I never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Until the very end. Say Jesus. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, set my feet upon the rock. Now I know
very end. Worship you, my Lord, until the very end. Worship you, my Lord, until the very end. I worship you, my Lord, until the very. I worship you. I worship you, my Lord, until the very. I worship you. I worship you, oh my Lord, until the very. Say I love you. I love you, and I need you. Though my world might fall, I never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very. I love you, Lord, and I love you. I need you. Though my world might fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Until the very end, we worship you, Jesus. Until the very end, worship you, my Lord, until the very end. Worship you, my Lord, until the very end. Andi, oh Andi, every hour Andi, oh bless me now, my Savior, oh come to thee, oh and
now my Savior, I come to Thee, and in Thee every hour stay tormented by temptation, lost its power, when so I need Thee, oh I need Thee, every hour I need Thee, oh bless me now my Savior, I come to Thee. Ya Tuhan tiap jam, ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkau yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku, setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Saudara yang ada di rumah, Brothers and sisters at home, mari kita siapkan elemen perjamuan kudus kita. let us prepare the elements of the Holy Communion Buat setiap saudara yang pagi hari ini, for each and every one of you, brothers and sisters, this morning. mungkin saudara sedang mengalami kesusahan, Maybe you are experiencing trials and tribulation. mungkin saudara sedang mengalami sakit penyakit yang sangat berat. Maybe you are experiencing a burdening illness, Sama seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan. just like the song that we've sang earlier. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Let us come to the Lord. Mari kita mengingat kembali
Let us remind ourselves setiap pengorbanan yang Yesus sudah lakukan bagi saudara dan saya. every single sacrifice that the Lord had done for you and me. Kita tidak bisa jauh dari Tuhan, We cannot stray far from the Lord karena kita hanya bisa hidup di dalam Dia. because we can only live in Him. Saudara-saudara, Brothers and sisters, mari kita angkat roti perjamuan kudus kita. let us lift up the bread of the Holy Communion. Yesus pada waktu malam dia disalibkan, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat, this is my body." Mari kita datang kepada Yesus dan percaya bahwa ini adalah tubuhnya yang dipecahkan bagi kita. Let us come to Jesus and believe that this is his body that had been broken down for us. Saudara-saudara, buat saudara yang sedang menanti-nantikan Yesus, pertolongan Yesus, Brothers and sisters, for you who have waited for Jesus' helping hand, mari kita terima tubuhnya. let us receive his body. Dia sudah menyerahkan tubuhnya bagi saudara dan saya. He had given up his body for you and me. Pasti dia juga akan menolong saudara dan saya dalam situasi apapun. The Lord will definitely help us in any situation. Mari kita mengucap syukur. Let us give thanks. Tuhan kami Yesus Kristus, Our Lord Jesus Christ, bersyukur buat tubuhmu yang telah terpecah Tuhan. we are grateful for your body that has been broken down for us. Terima kasih telah menanggung setiap kelemahan-kelemahan tubuh kami. Thank you, Lord, for you being able to take on all of our burdens. Terima kasih Tuhan bahwa kami tidak lagi menjadi orang-orang yang kalah. Thank you, Lord, for making us victors. Tapi kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. And be always be available to bless us, Lord. Mari kita sambut tubuh Tuhan Yesus. Let us eat the body of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus, Mari kita makan. let us eat. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." Mari kita percaya bahwa setiap dosa dan pelanggaran kita telah ditanggung olehnya. Remember, please remember that all of our sins and trespasses had been redeemed because of his blood. Bahwa setiap dosa-dosa kita telah dibayar lunas oleh darahnya yang mahal. That all of our sins had been redeemed by his priceless blood. Mari kita ambil dengan sikap penuh hormat kepada Tuhan kita Yesus. Let us take this cup with the attitude of respect towards our Lord Jesus Christ. Ya, terima kasih juga untuk darah-Mu yang telah tercurah Tuhan. Lord, we also would give thanks, Lord, to your blood. Biarlah ini akan menyucikan hati dan nurani kami Tuhan. May this sanctify our hearts and spirits. Menghapuskan setiap dosa-dosa kami Tuhan. That may it erase all of our sins. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. We give it all unto you, Lord. Mari kita minum. Let us drink. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Let us give thanks to the Lord untuk tubuh dan darahnya yang telah diberikan bagi kita. for his body and his blood that has been given out to us. Sehingga saudara dan saya kita adalah pemenang. So that you, brothers and sisters, and myself as well, are victors. Yes, bersyukur Tuhan. We give thanks to you, Lord. Kami perlu Kau setiap jam. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kami tidak bisa jauh dari Engkau. We cannot stray far from you, Lord. Kita nyanyikan satu kali lagi. Let us sing this song one more Bahwa kita time. memerlukan Dia That we need him setiap saat. each and Setiap every waktu. moment, each and every time.
Tiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-Nya yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkati. Datang Juru Selamat. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Amin. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Saudara, kita juga akan bersyukur kepada Tuhan dengan kita mengambil bagian untuk memberikan persembahan dan perpuluhan. Brothers and sisters, we would also like to give thanks to the Lord through our tithes and offerings. Mari kita berdoa. Let us pray. Bersyukur juga Tuhan buat setiap berkat yang telah Engkau curahkan bagi kami. We also would like to give thanks for each and every one of your blessings that Yes. has been given to us. Penyertaan-Mu ada senantiasa bersama kami Tuhan. Your providence is always with us. Terima kasih Tuhan. Thank you, Dan Lord. kami akan memberikan apa yang menjadi bagian-Mu di dalam perpuluhan. And we are going to give a part of what you have in our tithes. Dan kami juga akan membawa persembahan kami dengan sukacita di hadapan-Mu Tuhan. And we also would like to give our offerings with joy to you, Dan Lord. Engkaulah yang akan memberkati setiap persembahan dan perpuluhan yang kami bawa di hadapan-Mu. And you will be the one who bless our tithes and offerings that is offered to you, Lord. Sehingga itu semuanya akan menjadi berkat kembali untuk membangun kerajaan-Mu Tuhan. So that it may become a blessing that would build your kingdom, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Lord. In your name we pray. Amin. Amen. Selamat memberi dengan sukacita. May you give with joy. Dan saya akan sedikit mengingatkan, memberikan pengumuman kepada saudara. And I would like to give you a couple of announcements. Ya, kita akan mengadakan ibadah Natal di tanggal 19 secara offline. We are going to have an offline Christmas worship service. Ya, saya berharap setiap saudara bisa bergabung, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. I hope that you, brothers and sisters, may participate, but remember to follow the guidelines. Dan saya mau provided. mengingatkan bahwa ini adalah hari terakhir untuk saudara melakukan registrasi. And I want to remind you, brothers and sisters, that today is the last day to sign up or register. Jadi pastikan saudara mendaftarkan diri saudara untuk didaftarkan ya di list untuk setiap orang yang akan datang di tanggal 19 nanti. So make sure to register the people who would like to join you in this amazing service. Dan tidak kalah serunya, And what's more, di tanggal 12 Desember kita juga akan mengadakan, Jakarta Live akan mengadakan Natal untuk Kids Live. and on the 12th, we are going to have a Christmas celebration for Kids Live. Ya, jadi jangan lupa buat orang tua yang memiliki anak-anak berumur dari mungkin 3 sampai 12 tahun, silahkan mendaftarkan anak-anak saudara kepada tim dari Kids Live. Ada nanti akan link registrasinya juga ditampilkan. Saudara bisa mendaftar. So remember to maybe bring your kids from age 3 to 12 into the celebration. The registration link will be provided. Oke, dan tetap semangat. Kita juga akan melihat pengumuman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. We are also going to look at a few announcements. So make sure to be spirited up, and God bless you.
joy ocean. The Lord our God has done great things. Like His presence is abundant. Lift up your voice and we will sing. Let the battles come, we'll meet them with a song, and God will go before us, and He shall overcome. We sing. Come and see what God has done, our great and mighty one. The Lord our God is faithful. He has won the victory. Let all the nations see the Lord our God is faithful. Hallelujah! Sing for joy, all nation. Lord, our God has done great things. Delight His presence. Ya, shalom saudara-saudara semua yang ada di rumah. Shalom, brothers and sisters who are at home. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. We are going to listen to the words of the Lord. Mari kita sama-sama berdoa. Let us pray. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Father, whom we worship in Jesus, Bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. we are grateful for this opportunity to listen to your words. Dan kami percaya bahwa firman-Mu akan tertanam di dalam hati kami Tuhan. And we believe that your words will be planted in our hearts. Maka dari itu kami minta Roh Kudus-Mu untuk melembutkan hati dan pikiran kami Tuhan. Therefore, we ask the Holy Spirit to soften our hearts and minds Sehingga kami boleh fokus kepada setiap pesan yang Engkau ingin sampaikan. so that we may focus on the messages that you will give to us. Berkati setiap saudara-saudara yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. May you bless all the brothers and sisters who are listening to your words. Biarlah ada perlindungan atas rumah-rumah mereka Tuhan. May protection be upon their houses, Lord, Sehingga mereka bisa fokus hanya untuk mendengarkan firman-Mu siang hari ini. so that they may focus on listening to your words. Bekerjalah Roh Kudus, Work, Holy Spirit. kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. We offer everything in the name of Jesus. Amin. Amen. Ya, saya harap saudara dalam kondisi yang sehat dan baik pada hari ini. I hope that you, brothers and sisters, are in amazing condition today. Dan hari ini kita akan membaca Alkitab dari kitab 1 Yohanes 5 ayat yang pertama sampai ke-5. And today we are going to read from 1 John 5, verse 1 until 5. Nanti saudara akan bisa melihat ayat firman Tuhan dalam bahasa Inggris di layar, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. You, brothers and sisters, may see the English version on the screen, and I'm going to read in Indonesian. Oke. Judul dari perikop ini adalah Iman Mengalahkan Dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi saudara-saudara, hari ini saya akan mengajak dan mendorong kita untuk memiliki cara pandang yang baru. So, brothers and sisters, today I want to encourage you to change your mindset, Ya, cara pandang yang berbeda mengenai kemenangan di Ya. dalam hidup kita. to have a different perspective on victory in our lives. Dan menurut perikop yang baru saja kita baca, kuncinya ada pada iman kita.
And according to the chapter that we've just read, the key is in our faith. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kita memiliki iman yang bisa mengalahkan dunia? But how do we know if we have the faith that can defeat the world? Tanda bahwa kita memiliki iman yang mengalahkan dunia adalah waktu kita taat kepada Tuhan. The sign of us having faith that can defeat the world is when we do what the Lord tells us to do. Ya, saudara bisa lihat semua pahlawan-pahlawan iman yang ada di dalam Alkitab. You may see, brothers and sisters, that all of the Bible characters, Mereka mengalami kemenangan yang luar biasa karena ketaatan mereka. they experience amazing victories from their obedience. Kita bisa belajar dari Nuh bagaimana dia taat kepada Tuhan. We can learn from Noah and how he is obedient to the Lord. Kita bisa lihat Abraham, Musa, dan banyak pahlawan iman yang lain. Mereka menang atas ujian karena mereka taat atau berserah penuh kepada Tuhan. We can see from Abraham and Moses and other biblical heroes that they win over their problems because they obey the Lord. Jadi saya mau katakan bahwa kemenangan terbesar bagi kita sebagai anak-anak Tuhan adalah ketika kita bisa taat secara total kepada Tuhan. So our greatest victory as children of the Lord is being able to totally obey towards the Lord. Ya, dan kita akan belajar dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. And we are going to study this principle from the story of Shadrach, Meshach, and Abednego. Jadi pada waktu zaman Raja Nebukadnezar, So at the time of King Nebuchadnezzar, dia memerintahkan setiap orang yang ada di bawah pemerintahannya he commanded everyone that is under his authority untuk menyembah patung yang dibuat olehnya. to worship the statue that was made by him. Dan tidak terlepas berarti Sadrak, Mesak, dan Abednego juga harus tunduk kepada perintah raja ini. Which means Shadrach, Meshach, and Abednego are also the ones who are commanded to worship the Ya, statue. tapi kita tahu bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak untuk menyembah patung yang dibuat oleh raja. But we know that Shadrach, Meshach, and Abednego refused to worship the statue made by the king. Sehingga mereka harus menerima konsekuensinya, yaitu mereka siap untuk dilempar ke dalam dapur perapian yang begitu panas. And so they have to be ready to face the consequences, which is being thrown into an oven of fire. Dan di Daniel 3 ayat yang ke-16 sampai 18 dikatakan, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. And in Daniel 3, verse 16 until 18, let us open our Bibles. Ya, Daniel 3 ayat 16 sampai 18 ya saudara-saudara. Daniel 3, verse 16 until 18, brothers and sisters. Dikatakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. So it is written here, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver us from your majesty's hand. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold that you have set up. Ya, saudara, kalau kita membaca secara sepintas, So, brothers and sisters, if we read it at a glance, mungkin kita menangkap ada seperti keraguan di dalam diri Sadrak, Mesak, dan Abednego. maybe we might catch on the doubt that is in Shadrach, Meshach, and Abednego. Mereka seperti tidak yakin apakah Tuhan sanggup melepaskan mereka dari perapian dan dari tangan raja. It's as if that they have no knowledge of whether or not the Lord is capable of releasing them or not. Tapi kalau kita cermati ayat tadi yang baru saja kita baca, But if we look or observe the verses that we have read, bagi mereka soal ditolong atau tidak ditolong oleh Tuhan bukan merupakan sebuah isu. for them, being able to be saved or not wasn't an issue for them. Mereka menerima apapun yang Tuhan sudah tetapkan bagi mereka. They
will receive anything that the Lord had told them to do. Sekalipun mereka harus berhadapan dengan dapur api yang begitu panas yang sudah disiapkan bagi mereka. Even if they have to face the great fiery furnace that had been provided for them. Saudara bisa lihat di ayat 18 bagaimana mereka menunjukkan iman yang besar kepada Tuhan. You may take a look at verse 18 and see the great faith the three had Ya, for the Lord. mereka sangat percaya kepada Tuhan They truly believe in the Lord. sehingga mereka memilih untuk menolak perintah raja walaupun nyawa mereka menjadi taruhannya. That they would refuse the command of the king in exchange for their life. Berarti ini menunjukkan bahwa bukan hanya saja mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka juga mengasihi Tuhan yang mereka sembah dengan sepenuh hati. This means that they don't only believe in the Lord, they also love the Lord. Ya, dan seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Dia, And as we, children of the Lord that grow with Him, berani memiliki prinsip dan keyakinan yang sama seperti mereka. to have the same belief and principles as them. Kita harus berani bilang bahwa ditolong atau tidak ditolong oleh Tuhan, We need to confidently say that whether or not we are saved by the Lord, itu bukan hal yang penting. that is not the most important part. Tapi yang terpenting adalah aku taat kepada kehendak Tuhan. But the most important thing is that we obey the Lord's will. Ya, saudara perlu ketahui bahwa kemenangan terbesar Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan ketika mereka keluar dengan selamat dari perapian. You need to know this, brothers and sisters, that the greatest victory Shadrach, Meshach, and Abednego experienced was not the part where they safely got out from the furnace. Tetapi kemenangan terbesar mereka adalah waktu mereka memilih taat kepada perintah Allah daripada tunduk kepada perintah Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung. But the greatest victory they had is their obedience to the commands of the Lord rather than worshiping the statue made by King Nebuchadnezzar. Ya, jadi saya ulangi ya saudara-saudara, bahwa kemenangan terbesar mereka bukan ketika mereka keluar dengan selamat dari perapian, So let me repeat this, brothers and sisters. Their greatest victory was not coming out of the furnace alive and well, tapi ketika mereka taat kepada kehendak Tuhan daripada tunduk kepada perintah Nebukadnezar. but it is when they would rather obey to the commands of the Lord rather than the commands of King Nebuchadnezzar. Jadi penting bagi kita untuk mengubah konsep tentang kemenangan. So it is important for us to change our concept of victory. Ya, mungkin saudara atau kita selama ini menganggap bahwa kalau ada orang yang sakit parah selama bertahun-tahun dan Tuhan sembuhkan, itulah kemenangan terbesar mereka. Maybe, brothers and sisters, you may believe that if a person had a chronic illness and was healed, that's victory. Atau jika kita sedang menantikan jawaban Tuhan tentang pekerjaan atau breakthrough di dalam keuangan dan tiba-tiba Tuhan bukakan berkat, kita tidak kekurangan lagi, itu merupakan kemenangan terbesar kita. Or it's not when you ask for God's guidance, when you're in trouble, or maybe you're financially troubled and He opened up a path. That's not the greatest victory you've experienced. Ya, kita perlu mengubah cara pandang itu. We need to change that perspective. Kenapa? Why? Karena Alkitab tidak mengajarkan demikian. Because the Bible does not taught us this. Betul ada orang-orang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. True, there are people like Shadrach, Meshach, and Abednego. Tetapi juga banyak pahlawan-pahlawan iman lainnya yang berbeda daripada mereka. But there are also other Bible characters that experience things different to them. Ada pahlawan iman yang mereka sudah hidup secara taat penuh kepada Tuhan. There are Bible characters who live faithfully for the Lord. Mereka mengasihi Tuhan. They love Him. Mereka rajin memberitakan kebenaran firman Tuhan. They diligently explain about the truth of the Lord. Tetapi hidup mereka berakhir dengan tragis. But their lives ended tragically. Apakah itu karena mereka tidak memiliki iman? Is that due to the lack of faith? Sama sekali bukan tentang itu. That is not true. Sebab bagaimana kita hidup,
bagaimana kita mati, itu sepenuhnya ada di dalam kewenangan Allah. It is because the way for us to live and to die is all under God's authority. Dan saya mau mengingatkan bagaimana cara kita meninggal, itu bukanlah hal yang terpenting. And I wanted to tell you, brothers and sisters, that the way you die is not the most important thing. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara saudara dan saya hidup saat ini. But it is whether you live in the right path or not, that's the most important. Ya, apakah kita sudah hidup secara taat dan berkenan kepada Tuhan? Do we live in obedience and towards the will of the Lord? Jadi kita perlu mengubah cara pikir bahwa kemenangan adalah ketika kita lolos dari ujian, hanya sebatas itu. So we need to change our perspectives on victory. It's not only when you pass a test. Ya, karena kemenangan bukanlah hanya sebatas doa-doa kita yang dijawab. Because true victory is not limited towards the prayers that God had answered. Bukan selalu tentang kesembuhan dari penyakit berat yang kita derita. It is not limited to the healing we've experienced from a chronic illness. Atau kita keluar dari kemiskinan menuju kemakmuran. Neither is stepping out of poverty into wealth. Tetapi bukti iman atau kemenangan terbesar kita adalah ketika kita dengan iman tidak lagi memikirkan hal-hal lain selain taat kepada Tuhan yang kita sembah. But the greatest victory of all is when we truly obey the Lord and nothing else. Dan inilah yang menjadi judul khotbah saya. And this became my sermon's title. Ketaatan yang mengalahkan dunia. Obedience that can defeat the world. Ya, ketaatan inilah yang akan mengalahkan dunia. This obedience will defeat the world. Kita akan lihat dari Filipi 2 ayat 8 sampai 11. We will read from Philippians 2 verse 8 until 11. Kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus taat kepada Allah Bapa. We are going to see how Jesus is obedient to the Heavenly Father. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Philippians 2 verse 8 until 11. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Kita bisa belajar tentang ketaatan dari Tuhan Yesus. We can learn about obedience from Jesus Christ. Bagaimana dia tidak memikirkan dirinya sendiri, How he does not think about himself, tetapi dia memilih untuk taat kepada kehendak Bapa. but he chose to be obedient towards the will of the Lord, Dan dia merendahkan dirinya and that he humbled himself dan dia untuk disalibkan. to be taken to the cross. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. This is why the Heavenly Father exalted him. Bahkan Bapa mengaruniakan Yesus nama di atas segala nama. And the Heavenly Father even gave Jesus the name above all names. Sehingga semua makhluk yang ada di bumi, di surga, bahkan di dalam bumi, bertekuk lutut di bawah nama Yesus. So that every creature on earth, above earth, and inside of the earth may bow down to Jesus. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi taat seperti Yesus? So how do we become obedient like Jesus? Seperti yang kita baca di 1 Yohanes 5 tadi di awal, Like we've read in 1 John 5 earlier, dikatakan bahwa setiap yang dilahirkan oleh Allah akan mengalahkan dunia. it was told that everyone who had been given birth by the Lord
can take over the world. Untuk kita bisa dilahirkan kembali di dalam Tuhan, For us to be able to be reborn in the Lord, kita harus percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah anak Allah, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. we need to believe that Jesus Christ is our Lord and Savior. Ya, kita perlu datang kepada Dia. We need to come to Him. Dan saya mau mengundang, mau mengajak buat setiap saudara yang menonton ibadah online ini. And I invite you, brothers and sisters, you who join this online service. Mungkin saudara sudah menjadi orang Kristen selama berpuluh-puluh tahun. Maybe you've been a Christian for years. Saya mau mengajak untuk saudara secara sadar mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah Juru Selamat dan mengundang Yesus masuk ke dalam hati saudara. I want to encourage you to truly confess that the Lord is your Savior and to invite Him inside of your hearts. Dan juga saudara yang merasa saudara sedang menjauh dari Tuhan. And for you, brothers and sisters, who feel like you are going apart from the Lord. Dan saudara merasa perlu untuk recommitment, untuk berkomitmen ulang dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan meminta Dia masuk kembali ke dalam hati saudara. Saya ingin kita sama-sama berdoa pagi hari ini. And that you want to renew your commitment and to ask the Lord to come back into your hearts. I encourage you to pray this morning. Sebab untuk kita bisa taat kepada Allah, Because in order for us to obey the Lord, kita perlu memperbaiki hubungan kita dengan Allah. we need to reconcile our relationship with the Father. Dan hanya Yesus yang bisa memulihkan hubungan kita dengan Bapa. And only Jesus is the being capable of reconciling our relationship with the Heavenly Father. Mari kita berdoa. Let us pray. Saudara bisa ikuti saya di rumah. You may follow my words at home. Tuhan Yesus, Jesus, kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa Tuhan. we admit that we are sinners. Kami meminta ampunan-Mu Tuhan. We ask for your forgiveness. Kami meminta untuk darah-Mu menyucikan dosa-dosa kami. We ask for your blood to sanctify our sins. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Because we believe that you are our Lord and Savior. Kami mengundang Engkau Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kami. We invite you, brothers and sisters, to reside in our hearts. Perbaharuilah hati kami. Renew our hearts, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Kami terima Engkau. We receive Di you. dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Doa yang sangat sederhana tapi sangat-sangat powerful. It is a simple yet meaningful prayer. Kenapa saya mengajak saudara untuk menerima Yesus? Why do I encourage you, brothers and sisters, to receive Jesus? Karena hanya yang menerima Yesus yang dia akan diberikan rohnya juga. Because it is only those who believe and receive Jesus that Dia akan menerima receives rohnya ya. the Spirit of Jesus. Ya, dan roh itu yang akan memampukan kita untuk menjadi taat. And that Spirit makes us capable of being obedient. Bahkan dikatakan di awal tadi perintah-perintahnya itu tidak akan menjadi berat lagi bagi kita. It is also written earlier that His will not be burdensome to us anymore. Ya. Yang kedua saudara-saudara, The second point, brothers and sisters, setelah kita menerima Yesus, kita harus menyimpan perintah-perintah Tuhan di dalam hati kita. after we receive Jesus, we need to keep His commands inside of our hearts. Ya, kita perlu merenungkannya siang dan malam. Dengan kata lain, kita perlu merenungkannya setiap waktu. We need to ponder it day and night, meaning that we need to ponder it each and every Saya moment. tidak akan bosan untuk mengingatkan hal ini kepada saudara. I will not be bored to remind you this, brothers and sisters. Karena memang firman Tuhanlah yang akan menerangi setiap jalan-jalan kita. Because it is the word of the Lord that will line up our path. Kita akan tahu mana kehendak Tuhan dan mana keinginan daging kita dari firman Tuhan. We can discern God's will and our fleshly desires from the words of the Lord. Oleh karena itu kita perlu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. It is because of that that we need to fill our lives with the words of the Lord. Yang terakhir, Lastly, saya akan selesai. I will wrap this up Saya quickly. akan mengundang untuk tim worship boleh bergabung dengan kita. I will invite the worship team to be with us here. Ya. Mari kita taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Let us be obedient to do God's will. Bagaimana caranya? How?
dengan cara kita mengasihi sesama kita. by loving each other. Mari kita mulai lakukan sebuah tindakan nyata. Let us do ourselves a real action. Apapun itu, apapun yang bisa kita perbuat, lakukan. Anything, whatever we can do, just do it. Walaupun itu hal kecil. Even the smallest of things. Mari kita menjadi orang-orang yang mendengar suara Tuhan dan taat melakukan kehendak Tuhan. Let us become listeners and be capable of doing God's will. Saudara-saudara, kita akan dimampukan. Brothers and sisters, we will be made able. Hanya apakah kita mau taat atau tidak. It is whether or not we are capable. Dan sebagai ayat penutup saya akan membacakan Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. And as a closing, I would like to read Ezekiel 36 verse 26 until 27. Ini adalah ayat yang sungguh luar biasa. This is such an amazing verse. Sebuah janji yang bisa kita pegang bahwa kita adalah anak-anak yang dimampukan di dalam Dia. A promise that we can keep, that we are His children that are made able. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Ezekiel 36 verse 26 until 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Kita telah menerima Yesus, We have received Jesus, dan Allah telah memberikan itu di dalam hati kita. and the Lord had given it in our heart. Dan roh itu yang ada di dalam batin kita yang akan memampukan kita. And that spirit in our minds will make us able. Bagian kita, apakah kita mau memberikan diri kita secara penuh, Our part is that whether or not we can give ourselves fully, sama seperti setiap pahlawan iman yang ada di dalam Alkitab, just like all the biblical heroes in the Bible, yang memberikan hati mereka secara penuh untuk taat kepada kehendak Tuhan. that gives up their hearts to become obedient to the Lord. Mari kita berdoa. Let us pray. Sebelum itu kita akan naikkan sebuah penyembahan, Before that, we would like to lift up a song. dan ketika penyembahan ini dinaikkan, saya ingin saudara merenungi setiap firman Tuhan yang baru saja kita dengar. And as we worship, I would like you, brothers and sisters, to think about the verses that we've just read. Saya tidak mau mengecilkan setiap kesulitan yang saudara alami. I do not want to belittle your tribulations that you are facing right now. Setiap kita ingin keluar dari setiap kesulitan. We all wanted to escape from our problems. Tapi saya mau katakan But I wanted to say bahwa saudara tidak sendirian. that you, brothers and sisters, are not alone. Bahwa Tuhan memperhatikan setiap kesulitan-kesulitan yang saudara alami. That Jesus pays attention to all of your trials and tribulations. Dan ketika saudara memilih untuk taat kepada Tuhan, And when you choose to obey tanpa memusingkan dengan setiap kesulitan yang saudara alami, without making trouble of all of the problems that you face, Tuhan akan memberikan hadiah yang luar biasa. the Lord will give you an amazing gift. Thank you, Lord. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay.
closest friend. I will worship you until the very end. I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. I love you. Yes, Lord. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Worship you, my Lord, until the very end. Worship you, my Lord, until the very end. Until the very Yes, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Lord. To the very end. I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Karena Engkau adalah teman terdekat kami. You are our closest friend. Engkau yang tahu setiap yang timbul di dalam hati kami Tuhan. You know every part of our hearts, Lord. Engkau tahu setiap kesulitan dan kelemahan kami Tuhan. You know our problems. You know our weaknesses. Setiap tangisan yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Every cries that we exalt upon you, Lord. Dan terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. And thank you for not leaving us. Sekalipun kami di dalam lembah yang kelam Tuhan. Even as we are in the deepest pits, Lord. Engkau ada di sana. You are there. Engkau bersama dengan kami dan di dalam kami Tuhan. You are with us and in us. Terima kasih Tuhan, kami mau memilih untuk menjadi taat bagi Engkau. Thank you, Lord. We choose to obey you. Kami mau taat kepada setiap kehendak-Mu Tuhan. We want to obey your will, Lord. Karena kami tahu itu adalah tanda dari iman kami kepadamu Tuhan. Because we know that that is our sign of our faith.
itu adalah titik kemenangan kami Tuhan. And that is our point of victory, Lord. Kemenangan terbesar kami di dalam Engkau. The greatest victory in you. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Biarlah Engkau yang memberkati setiap saudara-saudara yang ada di rumah Tuhan. May you bless each and every one of the brothers and Setiap sisters at home. pergumulan yang sedang mereka hadapi, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan mereka kekuatan. Every trials and tribulations, may you give them strength. Engkau yang akan memberikan mereka jalan keluar Tuhan. May you give them a way out. Engkau yang akan memberikan mereka penghiburan Tuhan. May you give them joy. Tidak ada yang bisa menahan kuasa-Mu dan roh-Mu Tuhan. There's no one that can hold away your power, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Mari kita terima berkat yang daripada Allah Bapa. Let us receive the blessings from the Heavenly Father. Biarlah kiranya cahaya kemuliaan Bapa menyinari saudara dan saya pagi hari ini. May the light of the glory of the Lord shine upon you and on me. Dan pengampunan dan kasih karunia dari Yesus Kristus ada bagi kita semua. And may the mercy and forgiveness from Jesus Christ be upon all of us. Penghiburan serta penyertaan dari Roh Kudus yang lembut Joy and peace from the gentle Holy Spirit akan menyertai saudara dan saya sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. will bless us until His second coming. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus, Amin. amen. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Ibadah kita telah selesai. Our service is now finished. Mari kita menjadi murid-muridnya yang taat. Let us become His obedient disciples. Dan jangan lupa And don't forget untuk say hi kepada setiap jemaat yang juga ikut ibadah pagi hari ini. to say hi to all of the people who joined the service today. Tuhan Yesus. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Sing, sing for joy, O nation. The Lord our God has done great things. Glad His presence is abundant. Raise up your voice and we will sing. Let the battles come, we'll meet them with a song, and God will go before us, and He shall overcome. We sing. Come and see what God has done, our great and mighty one. The Lord our God is faithful. He has won the victory. Let all the nations see the Lord our God is faithful.